आकाशवाणी कोहिमा सामलागा खबर परि আছে संगीता शर्मा पहिला हेडलाइन्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद পৰা কৈছে कि ट्राइबल और दलित कम्युनिटी लगा उन्नति নহলে মানে देश लगा उन्नति कितियाबी पूरा নহব प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी পৰা কৈছে क्वाड পৰা आजाद खुला सबके शामिल কৰি দিয়া আৰু कुशल इंडो पैसिफिक কাৰণে কাম কৰি দি আছে सेंटर পৰা देशটি टूरिज्म आग বঢ়াই দিবলৈ কাৰণে टूरिस्ट वेहिकल ऑपरेटर्स কাৰণে নতুন স্কিম জনাই দিছে আৰু यूनियन सरकार পৰা ऑनलाइन टीचर पीपल रेजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट्स के डिजी लॉकर लगते लिंक कर दिबले जनाई दिसे इटिया पूरा खबर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद পৰা আজি কৈছে कि ट्राइबल और दलित कम्युनिटी लगा उन्नति নহলে মানে देश लगा उन्नति कितियाबी पूरा নহব कोविंद পৰা उत्तर प्रदेश लगा सोनभद्रा डिस्ट्रिक्टे ट्राइबल कांग्रेगेशन वनवासी सामागामते কথা কৈ দি থাকিছিলে सबके शामिल কৰি দিয়া उन्नति लगा जरूरत अपरते जोर দি কিনা प्रेसिडेंट পৰা কৈছে ट्राइबल लगा मदत लगते लॉर्ड रामा পৰা जीत हासिल কৰা নিচিনাহে ইতিয়া देश लगा उन्नति लगा रास्ताते ट्राइबल कम्युनिटी के লৈ কিনা आगे बढ़ी যাবলৈ দৰকাৰ আছে उत्तर प्रदेश তে लगा मुफसल लगा दूसरा दिन ते प्रेसिडेंट प्रा सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट लगा भावनी ब्लॉक ते चापकी जगह लगा मुफसल करिसले जते त्यो प्रा वनवासी समागम ते जुग दिसले आरो सेवा कुंज आश्रम लगा नतुन बनाइ दिया बिल्डिंग उद्घाटन करि दिसले ट्राइबल कल्चर लगा क्षेत्र और विशेषता लगा प्रशंसा करि दिकिना प्रेसिडेंट प्रा কৈছে ट्राइबल खान लगा आर्ट और दुनिया कल्चर के आग बढ़ाइ दिबले जरूरी আছে प्रेसिडेंट कोविंद प्रा কৈছে जदि अवसर और सहयोग दिले माने एटु आर्टिस्ट खान प्रा त्यो खान लगा परफॉर्मेंस देश लगा बेलेग बेलेग जगह और बाहर देश ते भी दिखाई दिबले पारिबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज কৈছে कि त्योपरा यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा लगते मिलिकिना इंडो पैसिफिक कारणे त्योखान लगा एके समान विजन अपरते एकटा यूएस डेली या खबर कागजते लिखि दिसे एकटा ट्वीटे मोदी पर কৈছে त्यो चारजन पर एकटा आजाद खुला सुरक्षित सबके शामिल कर दियार कुशल इंडो पैसिफिक कारणे काम कर दियासे एटु पोस्टे क्वाड या त्यो चारजन लीडर्स পৰা কৈছে कि इंडो पैसिफिक के पुंछिबले पारिया और ताकतवर बनाइ दिबले और इंटरनेशनल कानून और मजबूत प्रिंसिपल्स পৰা चलाई दिया बनाइ दिबले कारणे त्यो खान পৰা कोशिश কৰি दियासे क्वाड या एटु चारटा देश পৰা पेरिस एग्रीमेंट के मंजूर मजबूत बनाइ दिबले और सब देश बिलाक लगा क्लाइमेट कदम बिलाक के आग बढ़ाइ दिबले कारणे मिलिकिना काम কৰি दिबले मंजूर কৰি दिसे इंडियाते सुरक्षित सस्ता और काम কৰি दिया वैक्सीन्स बनाइ दिया काम के डांगर मात्राते जल्दी आग बढ़ाइ दिबले कारणे भी त्यो खान পৰা कसम লৈছে रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे लगा मिनिस्ट्री পৰা टूरिस्ट वेहिकल ऑपरेटर्स खान लगा एकटा नतुन स्कीम जनाई दिसे कोनो भी टूरिस्ट वेहिकल ऑपरेटर পৰা एकटा ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन और परमिट कारणे ऑनलाइन मोड পৰা एप्लाई কৰি दिबले पारिबो जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फीस लगते एनिका एप्लीकेशन जमा कर दिया 30 दिन भितरते एटु परमिट जारी कर दिया हबो ऑल इंडिया टूरिस्ट वेहिकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 बुली माति दिया एटु नतुन रूल एटु साल एप्रिल महीना पहिला तारिख পৰা लागू হৈ যাবলৈ আছে परमिट दिया एटु नतुन कानून পৰা पूरा स्टेट्स बिलाकते टूरिज्म के आग बढ़ाइ दियाते मदद কৰি দিব বুলি आशा থাকি আছে एटु পৰা एनिका सब ऑथराइजेशन लगा एकटा सेंट्रल डेटाबेस बनाइ দিব আৰু फीस जमा কৰি দিব जंतु পৰা टूरिस्ट मूवमेंट लगा एकटा जानकारी दिया लगते टूरिज्म लगा सुधार कारणे भी रास्ता खोली दिबो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक पर ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम OTPRMS सर्टिफिकेट्स के डिजी लॉकर लगते लिंक कर दिबले जनाई दिसे वेरिफाइड OTPRMS सर्टिफिकेट्स बिलाके कोनो दिगदारी नाथाकिकिना उलाई लबले पारिबले कारणे एटु कदम লৈ দিয়া হৈছে জাৰি কৰি দিয়া सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिकली डिजी लॉकरते ट्रांसफर হৈ যাব আৰু एटुके नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एंड डिजी लॉकर लगा वेबसाइटते बिसारिबले पारिब मिनिस्टर পৰা एटीवी जनाई दिसे कि NCTE পৰা জাৰি কৰি দিয়া OTPRMS सर्टिफिकेट्स লবলে কাৰণে তিৰাই দিবলে লাগিয়া 200 টকা লগা ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফি মাফ কৰি দিছে এইটো কদম পৰা জোৰা মানুহখান के डिजिटल ताकत दिकिना पूरा इंडियाते काम কৰি দিয়া रास्ता आसान बनाइ দিব इलेक्शन कमिशन EC পৰা इलेक्शन लगते जुरा एडवर्टाइजमेंट जगह कारणे एके समान अवसर दिबले कारणे आसाम तमिलनाडु केरला वेस्ट बेंगल और पुडुचेरी लगा चीफ सेक्रेटरीज और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स खान के चिठी लिखि दिसे एटु चिठीते EC পৰা কৈছে किसुमान जगह बिलाकते एडवर्टाइजमेंट स्पेस किसुमान पॉलिटिकल पार्टीज बिलाक পৰা हे कब्जा কৰি দিয়া কথা त्यो खान लगा जानकारी दे আহিছে एटु कमिशन পৰা কৈ दिसे कि कोनो भी एनेका जगह के कोनो भी एकता पार्टी या कैंडिडेट পৰা हे चलाई दिबले ना लागे
লাগে এটু দিছাতে সব পার্টিস আৰু ক্যান্ডিডেটস খানকে একে সমান অবসর দিব লাগে এটু চিঠি পৰা কৈ দিছে কি ইলেকশন পিরিয়ড সময়তে ইলেকশন লগতে জুৰা এডভাৰটাইজমেন্ট স্পেস নিমিতে সব পার্টিস আৰু ক্যান্ডিডেটস খান পৰা একে সমান অবসর পাই লোৱা কামকে ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার পৰা চাই দিবলৈ লাগিব আপনি খান আকাশবাণী কহিমা পৰা খবৰ দিয়া শুনি আছে আপনি খান পৰা এটু নিউজ বুলেটিন কে আমি খান লগা ইউটিউব চ্যানেল AIR নিউজ কহিমা টিভি শুনিবলৈ পাৰিব इंडियन आर्मी पर एकता सर्विस सिलेक्शन सेंटर ते सिलेक्शन नियम ते संभव थाका गलत काम लगा एकता के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के दिबले फैसला करि दिसे आर्मी पर কৈছে आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसी पर लय दिया एकता जांच काम ते एकता सर्विस सिलेक्शन सेंटर ते सिलेक्शन प्रोसीडियर ते गलत काम संभव थाका एकता केस आगे आहिसे एटु जांच काम ते भालेमान एजेंसीज बिलाक जुरि किना थाका कारणे एटु केस CBI के दिबले फैसला करि दिसे आरो आगे एटु बि কৈ दिसे कि सही कैंडिडेट चुनिबले कारणे तियोखान लगा रिक्रुटमेंट या भर्ती কৰি দিয়া কামতে आर्मी पर कराप्ट काम निमिते शून्य या कोनो भी टॉलरेंस न राखि दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एटु महीना लगा 28 तारिख ते ऑल इंडिया रेडियो ते त्यो लगा मन की बात प्रोग्राम ते देश और विदेश ते थाकिया मानुखान लगते त्यो लगा भावना विचार बिलाक बाटी दिबले আছে एटु मंथली रेडियो प्रोग्राम लगा एटु 75th एपिसोड होबले আছে एकटा ट्वीट ते मन की बात के जनाई दिकिना मोदी पर কৈছে पूरा देश पर आइडियाज इंटरेस्टिंग विषय और जीवन लगा प्रेरणा दिया कथा बिलाक जनाई दिबले एटु पर एकटा अवसर दिए एटु प्रोग्राम लगा आहिया एडिशन कारणे भावना विचार बिलाक बाटी दिबले मानुखान मोदी পৰা মানুখান के अनुरोध কৰি दिसे মানুখাन পৰা নামো এপ या माइगव ओपन फोरम তে তিওখান লগা ভাৱনা বিচাৰ বিলাক বাটি দিবলৈ পাৰিব তিওখান পৰা টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800117800 টিভি ডায়াল কৰি দিবলৈ পাৰিব আৰু হিন্দী আৰু ইংৰাজীতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণে তিওখান লগা মেছেজ ৰেকৰ্ড কৰি দিবলৈ পাৰিব মানুখান পৰা 1922 তে একটা মিস কল বি দিব পাৰিব আৰু SMS তে পাইলোৱা লিংক কে চলাই দিকিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নিমিতে সিধা তিওখান লগা সুঝাव বিলাক বি দিবলৈ পাৰিব শুক্ৰবাৰ দিনতে ডিমাপুৰ পুলিচ পৰা পদমপুখৰী পৰা থাকিয়া একজন মানুহকে ধৰি লৈছে যেতিয়া তাৰ পৰা খেৰ মহল ডিমাপুৰতে বেপাৰী কমিউনিটি পৰা ৰকম মাং কৰি থাকিছিলে তাৰ লগা হাত পৰা টেক্স স্লিপ নকলি ৰিসিট মোবাইল হ্যান্ডসেট আৰু 500 টকা নকদ ৰকম বৰামদ কৰিছে এইটো লগতে জুৰিকিনা ইষ্ট পুলিচ ষ্টেচন ডিমাপুৰতে একটা কেছ দৰ্জ কৰি দিছে ডিমাপুৰ পুলিচ পৰা যোৱাকালি পাটকাই ব্ৰিজ এৰিয়া চুমুকি ডিমা পৰা একটা ট্ৰাক কব্জা কৰি লৈছে আৰু একজন মানুহকে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে এইটো লগতে জুৰিকিনা চুমুকিডিমা পুলিচ স্টেশন ডিমাপুৰতে একটা কেছ দৰ্জ কৰি দিছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইতিয়া লগা তাৰিখ তকতে ইণ্ডিয়াতে বনাই দিয়া কোভিড ভ্যাকচিন লগা 5 crore 86 লাখ পৰা বেছি ড'ছেছ 71 টা দেশ বিলাক কাৰণে সাপ্লাই কৰি দিছে এইটিতে 81 লাখ ড'ছেছ গ্ৰান্ট এইড হিচাপতে মুফতে 37 টা দেশ বিলাকে সাপ্লাই কৰি দিছে যেতিয়া 1 crore 65 লাখ ড'ছেছ কে কোভেক্স সুবিধা দিয়া ৰাস্তা নিচেতে 31 টা দেশ বিলাকে সাপ্লাই কৰি দিছে ভ্যাকচিন মাইত্ৰী কদম নিচেতে গ্ৰান্ট 8 रास्ता पर इंडियन वैक्सीन पाइलवा पहिला देश মাজতে बांग्लादेश म्यांमार नेपाल भूटान मालदीव्स मॉरिशस श्रीलंका सेशेल्स बहरेन ओमान और अफगानिस्तान शामिल আছে एक्सटर्नल अफेयर्स लगा मिनिस्ट्री पर जनाई दिसे कि 3 crore 39 लाख वैक्सीन लगा डोसेस के बेपार हिसाबते भी 24 टा देश बिलाकते पठाई दिसिले नागालैंडे आज कोविड-19 लगा कोनो भी नतुन केस या वापस ভাল হৈ যোৱা केस लगा खबर থাকা নাই स्टेटे 11966 वापस ভাল হৈ যোৱা केसेस লগতে टोटल केसेस लगा गिनती 12225 हे থাকিছে যেতিয়া एक्टिव केसेस लगा गिनती আছে 14 আৰু দেশ পৰা কোভিড-19 পেণ্ডেমিক কে যুঁজি থকা সময়তে আহিবি আমি খান সব সুৰক্ষিত আৰু বাচি কিনা থাকিবলৈ কাৰণে এইটো তিনটা সিম্পল কদম বিলাক মানি দিব একটা ফেস মাস্ক পিন্ধিব সাবুন আৰু পানী পৰা হাত বাৰ ধুলাই থাকিব या হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰছ চলাব আৰু এক দুসৰা পৰা দূৰ থাকিয়া নিয়ম বিলাক চলাই দিব খবৰ শেষতে হেডলাইন্স আৰু একবাৰ জনাই দি আছে প্ৰেসিডেন্ট ৰামনাথ কোবিন্দ পৰা কৈছে কি ট্ৰাইবল আৰু দলিত কমিউনিটি लगा उन्नति নহলে মানে দেশ लगा उन्नति कितियाबी पूरा নহব प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी পৰা কৈছে কোৱাড পৰা আজাদ খুলা सबके शामिल কৰি দিয়া আৰু কুশল ইণ্ডো পেসিফিক কাৰণে কাম কৰি দি আছে সেন্টাৰ পৰা দেশতে টুৰিজম আগবঢ়াই দিবলৈ কাৰণে টুৰিষ্ট ভেহিকল অপাৰেটৰ্ছ কাৰণে নতুন স্কিম জনাই দিছে আৰু ইউনিয়ন চৰকাৰ পৰা অনলাইন টিচাৰ পিপল ৰেজিষ্ট্ৰেচন মেনেজমেন্ট সিস্টেম সাৰ্টিফিকেট কে ডিজি লকৰ লগতে লিংক কৰি দিবলৈ জনাই দিছে এইটো লগতে আজি সাম লগা নাগামিজ খবৰ শেষ কৰি আছে Good night.